Tunan. Tapos, ano tayo bati nga ron? Bati lang sa SDA o Katoliko si Brad J. Carlo Badinas sa SDA negative, sa negative sa imudah negative si Warren J. Cyril. Yang tema nato karon matutan ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia o sa referensya. Nga, doon tayo mga lagka sa pabalaod nga pagatumanon sa maglalantuki. Number 1, dili magawa sa tima ang matag lantuki, lantuki. Number 2, ang pangutana nga mugawas sa tima dili magatubangon, magatubagon. Number 3, ang mga pangutana tubag dili mulapas sa usakan luto. Number 4, ang pangutana nga historical hinahanglan tubagon dili pwede qualify tubag. Number 5, ang referensya nga gamiton pwede mahiling sa atbang. Number 6, pwede gamiton ang Xerox copy basta klaro lang ang litra o ang libro nga kopihan standard difference. Number 7, samtang magsulti ang bigas dili musalga pagsulti ang bigas. Number 8, kinahanglan ang mga debatidor magrespetuhay. Number 9, walay insulto personal. Number 10, kung dunay objection adto i-address sa moderator. Number 11, ang moderator adunay dakong kagahuman sa pagpadlong sa mga debatidor mula pa sa balaod nga nagsaysay sa itaas. Ug ang katapusan dunay timekeeper nga mopaybalo nga magsugod na sa debate. Warning ang timekeeper sa mahabilin nga 2 ka minutos ug ngadto sa katapusang minuto. Salamat. Iya tutukan karon. Si J. Martin J. Carlo Badinas. Okay na, moderator. Mayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan. Og sa mga nagtan-aw nato karon, ini ato ang live. Og sa naminaw karon dili sa Plaza Independencia. Mayong hapon kanatong tanan. Mga kaigsuonan, ang tema nga ako ang pamatud-an nako nga ang Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya. Anong gitawag man ako ni og laing adlaw ipapahulay? Tungod kay duna may ipapahulay nga Sabado. Duna sa ipapahulay nga Biyernes sa mga Muslim. So kining Domingo gitawag siya laing adlaw ipapahulay alang sa mga Kristohanon. So ginganlan ko ni laing adlaw ipapahulay kay lain man siya sa Sabado. Oh, ang Sabado ipapahulay sa mga Hudiyo. Apan kining Domingo laing adlaw ipapahulay alang sa mga Kristohanon. Karon mga kaigsuonan, kay ang akong tema pamatud-an man ako sumala sa Biblia o referensya. Ang una na akong gamiton mga kaigsuonan ang Biblia mga kaigsuonan. Atong basahon mga kaigsuonan kung naa ba gyud sa Bible na kining Domingo gitawag og laing adlaw ipapahulay. Ni ako'y basahon mga kaigsuonan kini nga Biblia ang Bag-ong Testamento gihubat gikan sa Griego sa likdo nga Cebuano Dr. Gadiel T. Isidro. Niya atong basahon na nga kining Domingo gitawag gyud og laing adlaw ipapahulay. Dinhi sa San Mateo 28:1 nag-ingon dinhi karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay nga Sabado. Karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay ang Sabado og sa pagbanag-banag na sa laing nga adlaw igpapahulay. So naa gyud ay laing adlaw ipapahulay human sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Atong basaw na, balik ko na ito basa. Karon sa hapit na matapos ang adlaw igpapahulay nga Sabado
og sa pagpamanagbanag na sa laing adlaw igpapahulay. Doon na gyud ay laing adlaw igpapahulay mga kaigsuonan. Pagkahuman day sa Sabado, doon ay laing adlaw igpapahulay. Biblia gyud niya. San Mateo 28:1. Pangutana, kining laing adlaw nga igpapahulay unsa man ning adlaw? Atong basahon sa maulang gyapong kapitulo. Pero dinhi sa maing balita Biblia. Giingon dinhi sa San Mateo 28. Sa maing balita Biblia lang, no? Giingon dinhi. San Mateo 28. Nag-ingon mga kaigalaan, tapos sa adlaw nga igpapahulay. Tapos sa adlaw igpapahulay mao man tong Sabado. Og sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. Sa ato pa mga kaigsuonan, nga kini daing laing adlaw papahulay nga gisgutan dinhi sa hubad ni Dr. Isidro dinhi sa maayong balita kung atong basahon og sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. Sa ato pa kini ding adlawng Domingo gitawag ni og laing adlawng igpapahulay. Sa ato pa mga kaigsuonan, usa pa lang ka bersikulo na pamatud-an ako nga ang Domingo gitawag og laing adlawng igpapahulay sumala sa San Mateo 28:1 mga kaigsuonan dinhi sa hubad ni Dr. Isidro. Unya maayong balita Biblia. Karon mga kaigsuonan, anhita sa referensya. Kay Biblia referensya man ta. So dili kay muungot lang ta sa Biblia bro warin. Ani sa ta sa referensya. Karon nganong Domingo alang man ni sa Kristohanon. Kining Domingo nga ipapahulay alang man sa Kristohanon kay naa man gud dinhi. Matod pa dinhi sa referensya, The World Book Encyclopedia, Volume 11. Nag-ingon, page 77. Nag-ingon mga kaigsuonan sa World Book Encyclopedia, Volume 11, page 77. Nag-ingon, Jerusalem. Ingon din mga kaigsuonan, Jerusalem is a city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Klaro kay mga kaigalaan. Dito day sa Jerusalem, doon na day tulo ka adlaw igpapahulay. Biyernes para sa mga Muslim, Sabado para sa mga Hudiyo, Domingo para sa mga Kristiyano. Klaro day kay igsuon bro wari. Dito day sa Jerusalem tulo ka adlaw igpapahulay, unya magpili ka asa ani mo ha. Biyernes ba, Sabado ba o Domingo ba? Pero unsa may akong mabasa dinhi sa referensya, ang Domingo for Christian. Sa ato pa alang day sa Kristohanon ang Domingo. Karon kung Domingo ka bro, kung Kristiyanos ka bro warin, ari gyud ka sa Domingo. Pero kung dili ka Kristiyanos, Hudiyo ka, ato gyud ka Saturday. Kay mo may gingon diri. Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Tulo ka adlaw papahulay pero ang Kristiyanos Domingo mga kaigalaan. Sa ato pa mga kaigalaan, ang Domingo mao ang ipapahulay sa mga Kristohanon. Karon mga kaigalaan, ni apay lain referensya. Tara ha. Dinhi sa gitawag og Oxford, ha? Medic Dictionary. Unsay mabasa nato diri? Nag-ingon, Sabbath, day of religious service, an abstinence from work, Saturday for Jews, Sunday for Christian. Sa ato pa bradwarin, napamatud-an ako kung tima sa Biblia o sa referensya. Sunday for Christian. Sa ato pa, ang Domingo alang day sa mga Kristohanon, para din sa mga Kristiyanos ang Domingo. Kung doon ay magpailang nga Kristiyanos, pero gasabado ang ilang ipapahulay, mao na Kristiyanos nga badlongon. Kaya ang tinuod yun nga Kristiyanos, ang kinabag-ang Kristiyanos, ang ilang ipapahulay Domingo. Kay nga naman, kay mao ka na ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sa ato pa, ang adlaw sa pagkabanhaw, himong adlaw ipapahulay alang sa mga Kristohanon. Karon mga tigalaan, niya ang mga buhat sa mga apostoles. Ellen G. White, ha? Libro ni sa mga Seventh-day Adventist. Ilang gipamatud-an nga kana din Domingo adlaw ipapahulay. Unsay mabasa diri ang mga buhat sa mga apostoles. Adlaw ngadto nga ipapahulay
nga ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hinginlang nga apostol. Adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan dito sa Patmos. Diha ako sa adlaw sa Ginoo. Si Juan nagsulat og nadungog ko gikan sa akong luyo ang usa ka magkusog nga tingog nga daw usa ka trompeta. Unsa ditong adlaw nga nadungog ni Juan ang tingog sa Ginoo daw trompeta? Adlaw kadto nga ipapahulay. Unsa tingog dito? Adlaw ngadto sa ipapahulay ang Ginoo sa himaya mitungha ngadto sa hinginlan nga apostol. Diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Si Juan nagsulat. Nadungog niya ang usa ka tingog sa iyang luyo daw trompeta. Pangutana, kadtong adlaw ipapahulay nga nadungog ni Juan. Ay kadtong unsa man tong adlaw nga gitawag adlaw ipapahulay? Domingo ba to? Domingo kay naa nas pinadayag 1:10. Nga sa adlaw sa Ginoo nadungog niya ang tingog mga kaigsunan daw trompeta. Unsa man adlaw? Domingo pinadayag 1:10. Okay. Nagingon. Nagingon din mga kaigsunan. Sa adlaw nga Domingo. Dira Domingo. Nga unsay gingon sa ilang libro kung ato ning iparis. Adlaw kadto nga igpapahulay nga si Juan nakadungog og usa ka makusog nga tingog daw trompeta. Adlaw kadto ipapahulay ipamatud-an sa ilang libro. Unya sumala ani nga Biblia kay sumala mas Biblia mong tima. Adlaw nga Domingo sa ato pa di ay nga kana dayang pinadayag 1:10 nga diin nadungog ni San Juan ang tingog sa Ginoo daw trompeta. Adlaw Domingo, adlaw na nga Domingo, nya sumala sa ilang libro gipamatudan kadto igpapahulay kadto mga kaigsunan. So therefore Brad Warren, kana dayang Domingo gitawag og adlaw igpapahulay mga kaigsunan. Di na malalis. So balik ta sa tema mga kaigsunan, no? Ingon basahon akong tema. Ano tema ba na? Dara. Basahon ako balik ang tema ha? Dara. Pamatudan nga ang Domingo itawag og adlaw igpapahulay sa mga Kristohanon sumala sa Biblia og referensya mga kaigsunan. So klaro og tataw mga kaigsunan nga napamatud-an ako usa pa lang ka bersikulo mga kaigsunan. Napamatud-an nako nga ang Domingo gitawag og adlaw ipapahulay. Sumala sa Biblia ug sumala sa referensya mga kaigsunan. Sumala bro Warren imo gyud ang gug-on kana nga bersikulo. So pagka gyud na nga bersikulo, tingali mingon ka bugos man na nga Bible. Mabugos man sa imong tawagan na o dili. Basta napamatud-an ako sa Biblia kay Biblia niya akong gigamit. Biblia niya akong gigamit eh. Kini akong gibasa Biblia ni. Dili ni newspaper, Biblia ni. Kini akong gipanggamit Biblia. Nya digamit ko og referensya mga kaigsunan. So klaro og tataw mga kaigsunan nga kining Domingo gitawag og lain nga igpapahulay mga kaigalahan. Amen. So mao na mga kaigsunan unya diri pag yun sa referensya gilig-on pag-ayo sa maong referensya nga dito rin sa Jerusalem dunay tulo paadlaw igpapahulay. Mao na pamalandungi bro Warren kung asa ka nabilong dinhi. Ari ba ka sa Biyernes, ari ba ka sa Sabado, o anhi ba ka sa Domingo na mao ang igpapahulay sa mga Kristohanon mga kaigsunan. Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday for Christian mga kaigalaan. Klaro kay mga kaigsunan nga kini ding ang Domingo alang sa mga Kristohanon. Niya pailain Oxford Mythic Dictionary. Gipamatud-an usab diri mga kaigsunan nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon mga kaigsunan. Asa pa man mulusot si Bro Warren ani. Asa pa may iyang bungkagon ani nga napamatud-an man ako stima Biblia o referensya. Kung mangutana siya nako kung iya ra kong ipiton sa Biblia lang di man Bro Warren. Wa ta magdebate sa Biblia ra. Dili kay sa Biblia ra. Referensya pod. So dili ka magbuot kung asa ko magtubag
as long as mitubag ko sa imong pangutana. Kung akong gamiton ang pangutubag ko gamit referensya, dili ka kabuot anak. Kaya nga naman, kaya ang atong tema, Biblia o referensya. Giuna na ko paggamit ang referensya, kapaduha ang Biblia ang referensya mga kailangan. Hinaot mga kaigsunan nga naamoy na puko ining akong ipaambit karon. Mahitungod niining adlaw nga ipapahulay mga kaigsunan. Pamatud-an ako ang Domingo adlaw nga ipapahulay alang sa mga Kristohano. So ako na lang iwib mga kaigalaan ang nabili na kong oras. Amen. O mayong hapon.